नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ साक्षी। 8 अगस्त को दोहद में महान गायक श्री किशोर कुमार के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। किशोर कुमार ने संगीत की दुनिया में लोगों को दिलों पर अपनी खास छाप छोड़ी है और अपनी मखमली आवाज़ से लोगों को अपना दीवाना बनाया। उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए दोहद के हॉल में उनके गानों का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में दोहद के संगीत प्रेमियों ने स्वर्गीय किशोर कुमार को उनके गाए गाने के जरिए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन आयोजक श्री राजेश और परेश मोदी जी ने किया। ग्रुप के गुरुजी श्री कपिल भाई त्रिवेदी जी ने सभी कलाकारों को शुभकामनाएं दी। संगीत प्रेमीओने फरीथी एकवार टूंका समय में आपने बे प्रोग्राम अमे आप्या। આજનો પ્રોગ્રામ કિશોર કુમારને જન્મદિવસ પર એમને યાદ કર્યા એના ઉપલક્ષ્યમાં અને લગભગ 46 કલાકારોએ પરફોર્મ કર્યું અને બે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ પરફોર્મન્સ થયા। બધાએ બહુ સરસ ગાયું અને સૌથી મોટી વાત કે આજે શહેરમાંથી એટલો મોટો પ્રતિસાદ મળ્યો કે અમારી જગ્યા ઓછી પડી, અહીંયા બહાર ખુરશીઓ મૂકવી પડી અને સૌએ બહુ પ્રોગ્રામ સારી રીતે માણ્યો। ખૂબ ખૂબ આભાર દાહોદી જનતાનો। આવી જ રીતે અમારો ઉત્સાહ વધારતા રહેશો અને દરેક પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપશો। થેન્ક યુ વેરી મચ। જય સિયારામ।